Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Senamian jamaah sak tiang hormati, sak temuliang, sak agungang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Untuk semangkinan niki tiang sampeang supu isin kitab oleh dalam kitab Daqaiqul Akhbar, yakni semangkinan niki bicaraang en raos en bahas masalah enten bangkitang makhluk desida Allah Subhanahu wa taala era nemen uwah tetiup sangkakala mu'bih tepada mate bih tepada diarak kecuali Allah Subhanahu wa taala mu kembali tebangkitang tepat turas isida-sida Allah Subhanahu wa taala mu sei makhluk pertama saya dapat turas. Disebut di dalam kitab niki bahwa desida Allah Subhanahu wa taala era yang kumpulang selapuk makhluk karing sekali seteparan ada makhluk nika yakni ma siwallah selain isi desida Allah Subhanahu wa taala ya kenan makhluk. Muksa perteman teirupang tebangkitang sida-sida Allah Subhanahu wa taala yakni malaikat Jibril, Mikail, Israfil, beke Israil alaihis salam. Mu malaikat Israfil mu mbait sangkakala oleh tu arasnya Allah Subhanahu wa taala ya entiup sangkakala nika entiup selapuk entiup roh selapuk makhluk isi malaikat Israfil. Tiupan nika adalah tiupan terakhir, tiupan ketelun oleh malaikat Israfil tiup sangkakalan sehingga apapun seuah irup mu mate mu malik bih irup selapuk. Mu selanjutnya dalam kitab deriki Allah Subhanahu wa taala mun perintah mun suruh mun utus malaikat Ridwan sambil berfirman desida Allah Subhanahu wa taala nabi perintah Allah kulit najak malaikat Ridwan malaikat Ridwan ane krema hiasi percantik pesolah pebagus perelok surga tiaan mu siapa ngeke pakaian siapa ngeke kelembi hiasan kulin ojo keragan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beke umat mu endah malaikat lalu siapang supuk binatang jadi tunggangan baginda Rasul yakni supuk binatang sak serupai sak mirip ganjajaran sak teparan eren burak
Tesiapang endah mahkutam kulin ojok baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tesiapang edah benderan pujian, yakni pujian bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sateparan aran bendera liwa'ul hamdi. Bikin dua macam pakaian oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala, khusus kulit najak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari sak pertama teirupang oleh jenis binatang erak, yakni binatang sak teparan aran burak. Burak ni ke ia sak antar ia jadi tunggangan baginda Rasul laik waktu Isra Miraj, mungkin ia jadi tunggangan sambut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu tebang kita. Burak ni ke terperintah sida Allah Subhanahu wa taala kadu kelembin kadu pakaian, sehingga burak niki tebeng pakaian pelana sak bertahtakan permata oleh yakut sak berwarna beak beki alesen ataupun isi terkendali yang nike oleh zabarjud hijau sak berwarna hijau, beki dua hiasan sak berwarna hijau beki kuning, ya bahasa niki. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulit nojok selaput-selaput sabaruk nika. Baik nika malaikat, beki binatang, beki pakaian-pakaian nika oleh surga nika. Perintah sida Allah Subhanahu wa taala, lalu ke kamu selaput ojok tu kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalunlah selaput sabaruk-baruk nika, lalu ojok tu gumi masih sepi tandus. Mundik berpenghuni, mundik arak dengan masih sepi mimit. Mundik ketahun tahu posisin kubur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisa baru-baru nikah. Baik si malaikat burak maupun pun lain. Selanjutnya terlihatlah nur Muhammad, cahaya Muhammad marak ruan takkan kuburan saat tembus oleh penjuru bumi sampai penjuru langit. Nur ataupun cahaya Muhammad nika bersinar putih cerah. Nemena terdeteksi, nemena penggitan, nemena kendaitan tahu posisi malaikat Jibril beruni. Malaikat Israfil aneh, kamu empoh karena kamu ya giring ya jauh makhluk isi iman ojok tau ni, karena malaikat Israfil saat tiup sangka kala beruni malaikat Israfil jawab malaikat Jibril, oh pelungguh da malaikat Jibril, karena pelungguh desa selalu temani baginda Rasul, pelungguh dah kekasih waktu lek dunia. Jibril beruni, lila malun ke aku kulit najak Muhammad. Malik berjawab malaikat Israfil, ane pelinggi bempohanane malaikat Mikail. Coba ang malaikat Mikail mencoba. Assalamualaikum ya Muhammad. Lagu ndik nara jawaban. Beruni malaikat Israel atau malaikat maut. Ruh sak kamil, roh sak sempurna, roh sak bagus. Tulak ke ojok awak sak sempurna, ojok awak sak kamil, ojok awak sak bagus.
Lagu ndik narak jawaban. Malaikat Israfil Malik ngempoh eruh sak bagus, tama ke ojok sak bagus, tama ke ojok awak sak bagus, sak solah, sak kamil, sak sempurna. Ndik narak Malik jawaban. Malik ketelu kali malaikat Israfil ngempoh. Roh sak sempurna, sak kamil, sak bagus. Ane nganjang ke. Putusang hukum beke hisab. Dait endah menghadap kulin ojok zat sak maha pengasih yani Ar-Rahman. Nemen wah ketelu nike mu terbelahlah kubur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dalam keadaan beliau melinggih ataupun tukun sambil sak sapu-sapu kelepuk oleh ulun ampura oleh otak. Ulun wasilah beke endah kelepuk sa oleh bau kan. Ya lap-lap sapu-sapun bersih-bersih si baginda Rasul. Selanjut malaikat Jibril beng baginda Rasul 2 buah pakaian dait endah tunggangan sak baru nu yakni burak. Sehingga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruni, Jibril, jelo apa aja ni? Jelo apa aja jelo ni? Malaikat Jibril berjawab, oh niki jelo kiamat, jelo sak penuh dengan susah payah, jelo sak penuh isi penyesalan. Muk niki burak jadi tunggangan pelungguh. Muk jelo niki adalah jelo pertemuan. Nabi Muhammad beruni Malik, Jibril, ane hibur kaku. Sementara maksud Nabi Muhammad niki milin tahun informasin umat, keadaan umat, ya si milih hibur. Nah, malaikat Jibril beruni, oh Muhammad, surga wah ta bagus, wah ta hias, wah ta perindah, sambut pelungguh, sambut kedatangan pelungguh. Dait neraka wah tertutup, wah tempat. Lagu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruni bebasan, ndek wah ketuan enu sakmu ketuanang adalah berembe kabar umat, kamu berembe umat-umat sak berdosa. Mungkin mu ade umat kali atas sirat, yakni jambatan antara surga bukit neraka, mu berembe keadaan umat. Ya, pengenuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak malaikat Jibril. Lagu beruni malaikat Israfil. Nabi unin malaikat Israfil demi nenek kaji, Muhammad, aku ni tiup sangka kala petura selapuk makhluk sawah mati nun, yakni mu kebangkitan pelungguh julu Muhammad. Nabi Muhammad berjawab, oh lamu menu atiangan kekutenangan. Madang kenane jarin mai idap tenangan. Ya, isin terjawab si baginda Rasul. Setelah nikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekadu wang mahkutan tepakeang tekaduang hiasan-hiasan beki endah pakaian-pakaian sa ulit surga nikah kulit ojok tu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu entai burak niki en tujuan tempat sa'iliyin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang di tempat mulia tertinggi di sisi Allah.
Inggih marak niki isin kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-23 mengenai sak membicaraan niki, yakni kebangkitan makhluk, wabil khusus kebangkitan Nabi tiang pelungguh senamian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelungguh senamian niki termasuk umat Nabi Muhammad sak tergolong lek baru nika sak terboyak nika. Sangka sila adik sesuai pengelampan irup dah. Bagi nepi sak tercontohang, nepi sak tekayunang, nepi sak kemilik baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan napi sak mut yang sampeang niki bermanfaat, bau jari renungan kulit jok tiang pelungguh senamian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.